बंद घर युवकों मृतदेह ठाब बालेश्वर भोगराई ब्लॉक उदयपुर गाँवर आशीर्वाद बेहरा मृतदेह उद्धार होती प्राय 2 मास हेब पश्चिमबंगर जड़े झील को निजर स्त्री परिचय दे आशीर्वाद निकटस्थ चंदनेश्वर स्थित एक भड़ा घर रोते तेज घर मालिकों कहवा अनुसार उभय गतकाली रात्रे युवती जनक रूम छाड़ी पलाई आज सकाळे से मृत्यु संपर्क में जणाई घटना नहीं घर मालिक स्थानीय पुलिस को खबर देते घटनास्थल पुलिस पहुंची तदंत आरंभ कर युवती युवकों स्त्री जी कहुच्छी मिनती बेहरा स्वामी को हत्या करा जाइथिबार अभियोग कर मृत आशीर्वाद सहित रहुवा पश्चिमबंगर झील हत्या कर अभियोग आनी पत्नी যে বাচ্চা আছে ওরও দুটো বাচ্চা আছে তুই কোনোভাবে কিন্তু এই ভুল রাস্তা পা দিস না অনেকবার বুঝিয়েছি প্রায় ও 2-3 বার আমার চোখের সামনে বিয়েও করতে যাচ্ছিল আমি বিয়েও করতে দিইনি তারপরে কেসটা কি হলো মাঝখানে ও আমার কিরণ ওর বাড়ির সাথে ঝগড়া করে তার সাথে চলে গেছিল ওর বাড়িতে ওর বর আমাকে ফোন করে থ্রেট দিচ্ছিল ওই মেয়েটার বর যে মেয়েটার সাথে ও এসে এখানে ছিল শনিবার দিন রাত্রে ଥିଲେ তারপরে রবিবার দিন রাত্রে আসিଛନ୍ତି আর ঘরକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ফোন ଲଗେଇବାକୁ ଫୋନ ଉଠଉଛନ୍ତି ଏମାନେ ଏ ଖାନକି ଝିଅ ମାନେ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି ୟାକୁ ଏତେ ବୁଲଟି ବୋଲି ଝିଅ ସିଏ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଖାନକି ମାରିଛନ୍ତି ତା ମୋ ସ୍ୱାମୀ କି ଯୋଡେଇ ଦିଲେ।